Please don't use the flash while taking pictures. ठीक है। ओ अकल के अंधे देख जरा तैनू सतगुरु दित्तियां अखियां ने। ओ अकल के अंधे देख जरा तैनू सतगुरु दित्तियां कदम ते ठोकर खानाए ए अखियां कासनू रखियां ने। हर कदम ते ठोकर खानाए ए अखियां कासनू रखियां ने। ओ अकल के अंधे देख जरा तैनू सतगुरु दित्तियां अखियां ने। ओ अकल के कई मारे मर गए अखियां दे, कई तारे तर गए अखियां दे। कई मारे मर गए अखियां दे, कई तारे तर गए
ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਲ ਕੇ ਅੰਧੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੌਡੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਏ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲ ਦੀਏ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੌਡੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਏ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲ ਦੀਏ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਬੈਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਪਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਲ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਹਸਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਪੈ ਵੇਖਣ ਰੋਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਹਸਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਪੈ ਵੇਖਣ ਰੋਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਝਾਤ ਨਾ ਮਾਰੀ ਦਿਲਵਰ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਲ ਕੇ ਅੰਧੇ ਬਿਖੜਾ ਮੰਜ਼ਲ ਦੂਰ ਤੇਰੀ, ਮਗਰੂਰੋਂ ਅੱਖ ਬੇਨੂਰ ਤੇਰੀ। ਰਾਹ ਬਿਖੜਾ ਮੰਜ਼ਲ ਦੂਰ ਤੇਰੀ, ਮਗਰੂਰੋਂ ਅੱਖ ਬੇਨੂਰ ਤੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਨੇ ਆਂ, ਆਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਲ ਕੇ
दास ओ प्रेमी सी निर्मल परवाने सड़ देने दास ओ प्रेमी सी निर्मल परवाने सड़ देने कीरीस करा परवाने दी थां थां ते मर दिया सखियां ने ओ अकल के अंधे देख जरा तैनू सतगुरु दितिया अखियां ने ओ अकल के अंधे देख जरा तैनू सतगुरु दितिया अखियां ने। मैं उस दयालु परम पिता कृपाल का धन्यवाद करदा हां। सच्चाई तो यह है कि कोई जबान ऐसी नहीं जिहदे नाल असीं उसका धन्यवाद कर सकते हैं। असीं उसका धन्यवाद अंदर जाके उहदे देश विच पहुँच के ही सच्चे दिलों कर सकते हैं। उसने साड़ी तपदी आत्मा की खातर अपना शांति का देश छड्डिया, सुख आराम छड्डिया, बीमारियां का खोल और दुखों की नगरी दे विच प्रवेश किया। इन्हां आत्मा की खातर आके प्यार का रस्ता दसिया, सानू सब नूं कहा कि किसी दे वास्ते भी अपने दिल विच बुरी भावना ना रखो। आओ मैं तुहानू वो अख देवां जिहदे नाल तुसीं सारे संसार दे जीवां नूं एक देख सको। महात्मा सानू वो रूहानी अख बनाउण वास्ते साडी आउंदे हन। I thank Supreme Father, that gracious being Kirpal. In fact, there are no words with which one can thank that Supreme being gracious Kirpal. We can thank him only after going in the within and only after going in his country from where he came into this world. Only after going in the within and visiting him in his country can we express our gratitude and our thankfulness to him, because for our sake he left his home of comforts and conveniences. He gave up his very comfortable and the most happy giving region of Satsang, and he assumed the body which is full of sufferings and the difficulties. He came down in this world assuming the human body which is subjected to the diseases and the problems, and he came down in this world to cool down our heated hearts. And he told us that he showed us the path of love. He gave us the message of love, and he told us that we should not have ill thoughts or bad thoughts for anyone. We should have love and respect for everyone. He also told us that come, all of you come to me, and I will make your eyes such that you could see Almighty Lord within everyone. I will give you such an eye, or I will make your such an eye, with which you will not find any duality. You will see only him wherever you will look. हिंदुस्तान दे रस्म रिवाज दा तुहानू सब नू पता ही है, आम मिलते रहने हो। साडे हिंदुस्तानी भैन भरा आम तौर दे उत्ते इस तरह पैरां नू पकड़ते हैं कि महात्मा दे पैरां नू छड्ड के भी खुश नहीं हुंदे गे। एक इसे तरह दा सत्संगी आके महाराज सावन दे पैरां नू घुट के पकड़िया, छड्डे ना। बाबा जी कहन लगे भी बेटा जे फायदा उठाना है तो साधु दी अख दी तरफ निगाह मारो। जो कुछ है महात्मा दी अख विच है, क्योंकि अख ही अख नू दिंदी है। You all know the customs of India, that how in order to respect the person, how the Indian people try to touch the feet of that person whom they want to respect. So like that, once a disciple came to Baba Savan Singh and he tried to touch his feet to show his respect. Baba Savan Singh said that, dear son, if you want to take any advantage from me, if you want to take any benefit from me, you should look into my eye, because whatever
thing the master has, it is all in his eyes. He does not have anything in his feet. If you want to take any benefit from the master, you should look into his eyes. बुल्ले शाह ने कहा कि शौ तैथों वख नहीं पर देखण वाली अख नहीं। वो कहने लगे परमात्मा गुरु शब्द तैथों अलग तो है नहीं गा, वो तो तेरे अंदर बैठा है, ऐ 24 घंटे तेरे नाल रहिंदा है जिवें इंसान दा परछावां है, पर तू अजे अख नहीं बनाई जिहड़ी उस नूं देख सके। Bulle Shah says that God is not separate from you, but you don't have the eye with which you can see him. He says that God, that Shabad, that power of God is not different from, is not away from you, is not separate from you. He is within you. He always lives with you 24 hours a day, like the shadow of a person does not leave him. In the same way, God does not leave you alone. He is always within you, but you have not made an eye with which you can see him. इस भजन के अंदर मेरा यही इशारा है कि एक अख मोती दे मुੱਲ ਦੀ है, एक अख कौड़ी दे मुੱਲ ਦੀ है। उससे वही अख मोतियां तो वध मुੱਲ ਦੀ है। वो मोतियां ना भी असी लै नहीं सकते गे, ਜਿਹੜੀ कि अख बन गई है, रूहानियत की अख बन गई है। In this bhajan which Pati ji just sang, I tried to say that there is an eye which is as valuable or even more valuable than the pearls, and there is an eye which is not even worth as shell. The eye which is worth as the pearl, or which is more valuable than the pearl, is the eye which is made in the spirituality, that is the spiritual eye, and that is the eye with which we can obtain the wealth of spirituality. वो अख निर्मल हो जाती है, उस अख चो नूर बरसदा है और उस चो अमृत बरसदा है। That eye becomes pure, and from that eye showers the nectar and the light. भाई नंद लाल जी गुरु गोबिंद सिंह का नाम लेवा सी, जद उसकी आत्मा अंदर गई अपने गुरु नूं यही कहा कि तेरी इक्को ही नज़र मेरी जिंदगी के आभार वास्ते काफ़ी है। Bhai Nand Lal ji, who was an initiate of Guru Gobind Singh, when he went in the within, he only said this thing to his master, that, "Oh master, just your one gracious sight is enough for my liberation." गुरु नानक ने इनू इस तरह बयान किया, नानक नदरी नदर ने हाल कहन लगे, वो प्यारी नज़र जा साड़ी तरफ तकदा है, सानू ने हाल क्या खुश कर दिंदा है। Guru Nanak expressed the same thing in this way. He said that, "Oh Nanak, with one sight of the master, with one blessed sight of the master, he makes us prosperous one." It means that if the master looks at you with one gracious sight, he gives you all the prosperities. सानू पता ही है अगर किसी दी अख दे उत्ते मोतिया वगैरह आ जाता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्होंने अच्छी अख बना दिंदा है, वो खोई हुई नज़र फिर प्राप्त कर लेंदे है, संसार नूं देख के अपना जीवन सौखा बतीत कर लेंदे है। We know that if anyone has a cataract in the eye, they go to the doctor and the doctor removes that cataract and makes that eye anew, and with that eye they again start seeing the world and they make their birth worthwhile. तो मैं कहना हुन्ना जेड़े ये कहंदे है कि रब नहीं, सब उन्हां दा अपना कसूर है। जो रूहानियत दे डॉक्टर महात्मा आउंदे हन, उन्हां दे पास जाके वो क्यों नहीं रूहानियत दी अख बनाउंदे? So I often say that those who say that God does not exist, it is their fault that they don't see God. Why don't they go to the spiritual doctors, the masters, and why don't they make their spiritual eye? ऐसियां चीज़ां दी असी दुनिया दे विच अखां बनाउने हैं तो फीस लगदी है, लेकिन महात्मा दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। When we get our physical eye made, we have to pay some fees, we have to pay to the doctor, but Mahatmas do not charge any fees, and when they make our spiritual eye, they do not have any interest of their own. It is the responsibility which God Almighty has given to them. God has ordered them, God has sent them in this world. For those souls who want to do the devotion of Lord, God tells them that you go and help those suffering souls who are yearning for me, and you connect them with the Shabad Naam. वो महात्मा जिन्होंने आत्मा और माया बारे खोज की है,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। Mahatmas who have searched for God and those who have known the reality of Maya, they say that God is within us. Have you ever gone in the within and have you ever seen what God has placed in your within? Have you ever seen that how many ruby, diamonds and pearls and how many valuable things God has put in your within? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। We beautify this physical body, this vessel of mud. We work very hard in taking care of this, but we never pay any attention to those hidden treasures which God has put in our within. ਕੀ ਇਹ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ। Is this not a surprising thing? Is this not a matter of feeling sorry for that birth after birth and for many ages our beloved God also resides in this body, but we have never thought of going in the within and we have never thought of meeting him? Is this not our fault? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇਗੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਤਰ ਅਲੱਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੜਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that why we are not going in the within, what are our faults, what is the thing which is keeping us from going in the within, why God our beloved is not pleased with us. He says that we cannot fathom the unfathomable one because between him and us there is the great wall of egoism. He says that the only thing which is keeping us from God, keeping us from going in the within, is the great barrier, great wall of egoism, and only because of our egoism we are not able to go in the within and see him. तो हौमै ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਲਮ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਹ ਦਾ ਧੂੜਾ ਦੇ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। What is egoism? Day and night the thing which we go on thinking that I have this religion, I am from that community, or I am wealthy, I am an intellectual one, I am a scholar. All these things in which I is involved is our egoism. And you know that egoism spoils our everything. Master Sant Singh Ji used to say that those who after doing the good deeds have the ego for that, those who say that they have done this, they lose all what they have done because it is just like making a good dish and then spreading some ashes over it. So that is why, what is egoism? Egoism is the thing which undoes all the good things we have done. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੇਰ ਸੁਆਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ मन में तरे गमान नानक ने फल जाता है ज्यों कुंचर इशनान। Guru Nanak Sahib says that egoism is just like if you make the elephant at the shower, if you clean the elephant and when he comes out, he again puts the dirt and sand on his body and again makes himself dirty. In the same way, whatever we have done, if we have the ego of that, if we are proud of that, like that elephant, again we make ourselves dirty, we lose all what we have gained. Guru Nanak Sahib says that if after going to the places of pilgrimage
And if after fasting and giving the donation, if a person has ego in his mind, if he is proud of doing all the good deeds he has done, Nanak says that he will lose all its fruits, and his condition is like the condition of the elephant who makes himself dirty after bathing. कबीर साहब कहते हैं किया कराया सब गया जब आया अहंकार. Kabir Sahib says that when the egoism comes, all what we have done goes away. अगर ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ. If we do the meditation, or if we do the seva, or if we give the donations and things like that, we should be grateful to our master. We should request to him, we should tell him that, oh gracious Lord, if you had not showered your grace on us, we would have not been able to do your seva. You are the gracious one, and how we, the egoist people, could have done anything for you. ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਮਜਮਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਆਪਸਰੀ में प्यार करो, क्योंकि सब दे अंदर परमात्मा है. इंसान ना प्यार करना, परमात्मा नाल ही प्यार करना है. Our Sadguru Kirpal collected, brought people from all the religion on one ground, and he collected everyone, and he taught them that we should not have any bad thoughts or ill feelings for anyone. We should have love for all the religions. We should have love for everyone, because God is one and God is residing within all of us. And how can we hate one person and love the other one? We should have love for everyone. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ. Guru Nanak Sahib says that who can benefit the most from the stories or the words of the master, and who can take advantage from the words of the master. He says that only those who live up to the words of the master. ਕਥੜੀਆਂ ਸੰਤਾਹੇ ਸੇ ਸਿਖਾਏ ਪੰਧੀਆਂ. He says that the stories of the masters, stories of the saints, are beneficial to only those who live up to it. ਕਿਸੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ. ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ. ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਔਰ ਸੁਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੇ. ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੀਮਤੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਗੰਧੀ ਸੀ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅਤਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ. ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਹੋਇਆ. ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ. ਆਖਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਵੀਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਾਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਕੋਈ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲਿਆ. ਉਹ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਜੋ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਵੱਟੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ. ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਘਬਰਾਇਆ ਔਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
और नाम उसका चंदन की लकड़ी हुंदा है और असी वो लकड़हारे हैं जिन्हां दे उत्ते वो बादशाह गुरु आके दया करता है, वो सानू कीमती चंदन दिंदा है कि इस तो ये फ़ायदा उठा लैन। लेकिन असी उस दे की कोले करते हैं, मैं मेरी हौमै दे विच विषे वकारां दे विच वो चंदन नाम नू असी बजाए प्राप्त करन दे असी उस तो दूर हो जाने हैं। Once a woodcutter helped a king who had lost his way in the forest. He showed him the true way, true path, and he also gave him some water to drink, and in that way he saved the life of the king. King became very happy, and when he saw the poor condition of that woodcutter, who was an old man, he thought that he should give him something very good, very valuable, so that he can live his life happily. So king gave him one very big sandalwood garden, in which there were many sandalwood trees, thinking that he will be able to get the sandalwood oil, or he would be able to make sandalwood scent from that, and in that way he will earn a lot of money, and in that way he will make a good living, and he will live a happy and comfortable life. And I am grateful to him because he has saved my life. When that woodcutter got that sandalwood garden, he did not know that how precious sandalwood was. So like his usual habit, he cut down all the sandalwood trees and made the wood, he burned them and made the charcoal of that tree like he used to do. And he sold that charcoal in the market and got some money. After some days, the king had to go through the same road where he had given that sandalwood tree to that old man. King had thought that maybe using that sandalwood garden, that old man has become very rich, very prosperous. So he wanted to just go and see that how he has done. But when he came there, he was surprised to see that old man, that woodcutter, in the same condition. And he was surprised, so he asked him that what happened. When he saw the garden all ruined, nothing was left there, only some coals, he was very surprised, and he asked him that what he had done. That woodcutter told him that whatever trees you gave me, I cut them down and I made the charcoal and sold them in the market, and in that way I made my living. Now he did not have any appreciation and he did not know the value of sandalwood tree, so that is why he had done that. King asked him that, do you have any piece of sandalwood left? He said that yes, I have a piece which is about 2 feet. King told him to bring that, and king told him also that you go in the market and you sell this 2 feet long piece of sandalwood. When that old man, that woodcutter, went in the market to the traders and he sold that 2 feet long piece of sandalwood, he got a lot of money, which was about the same money which he had got from selling the charcoal which he had made after cutting down all the sandalwood trees in that garden. When he got that much money from just that little piece of wood, he was very surprised, and then he became nervous, because then he realized, he repented, he realized that he had wasted the gift which king had given to him. But what could be done after that? In the same way, who are the kings? Saints or the masters are the king who come in this suffering world, and when they see us in the suffering condition, they have mercy on us and they give us the sandalwood, they give us the precious thing which is Naam. Naam is like the sandalwood tree, sandalwood garden which they give us. But what we are doing, we do not have any appreciation for the Naam. We do not know the real value of Naam. That is why we are burning, we are wasting our Naam in the exchange of the charcoal or the dirty things. What are the charcoals or the dirty things? The I or mine, egoism, all the worldly pleasures and all things like that are like the charcoal, and we are wasting the precious gift of Naam. We are changing the precious gift of Naam only for those things. King, the saint master is like the king, and the Naam is the sandalwood. And like that woodcutter, we also are misusing, we also are wasting that precious gift because we do not know that how valuable the Naam is. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ ਆਤਮਾ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਔਰ ਕਤਰਾ ਹੈ, ਕਤਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। A brief hymn of Paltu Sahib is presented to you. It is worth paying attention to. You should listen to this attentively because the teachings of the masters are for the whole world. I have often said that saints and Mahatmas do not come in this world to run any new society or religion or community. They come in this world only to help those suffering souls, those who want to realize God, those who want to do the devotion of Lord. And all the souls, whether they live in America or in India or in any other country, they all are one. And the soul is of the same essence as that of God. Whatever qualities and the nature God has, our soul also has the same qualities and same nature. Our soul is called soul as long as she is separated, as long as she is away from Almighty Lord. It is like the drop of the water and the water of the ocean. They both are water, but the drop is called drop because it is not in the ocean, it is outside. And the ocean is called because it is all together. In the same way, our soul is called soul because she is not yet mixed, she is not yet merged in our soul or in Almighty Lord. When our soul goes back to her origin, when she becomes one with our soul, when she becomes one with God, she also becomes God. पन्ना 153 उल्टा कुआ गगन पलटू साहब की बाणी फिर तो शब्द पालना सौखा हो। बाणी पलटू साहब पन्ना 153 उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरा चराग सारी कुंडली बोल उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरा चराग जिसमें जरा चिराग बिना रोगन बिन बाती 6 रुत 12 मास रहत जरते दिन राती तिसमें जरा चिराग बिना रोगन बिन बाती 6 रुत 12 मास रहत जरते दिन राती सतगुर मिला जो होए ताहे की नजर में आवे बिन सतगुर को होए नहीं वहाँ को दर्शावे निकसे एक आवाज चिराग की ज्योत्यों माही ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं पलटू जो कोई सुने ताके पूरे पाग उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरा चिराग सब धर्म इस गल ते सहमत है कि नाम बगैर मुक्ति नहीं, परमात्मा तो बगैर कोई टिकाणा नहीं। कोई किसी हिसाब ना अपना रीति रिवाज करता है, कोई किसी तरीके ना करता है। All the religions agree on this fact that without Naam there is no liberation, there is no destination, there is no place for us except the home of God. And they all
do the practice, they all do their devotion according to their own rites and rules, rituals, and according to their own practices and cultures. अगर ठंडे दिल ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ तो साढ़े जितने भी रीति रिवाज है थोड़े बहुते जरूर मिलते हैं, भावें असी अलग अलग तरीक़े नाल करते हैं. If we patiently pay a little bit attention to all the rites and rituals of all the different religions, we will find some similarity. We will find that they are almost the same, even though we do it differently. ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਗਾੜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿਰਾਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਡਲਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਧਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੰਟਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ. Almost in all the religious places like temples, mosques, gurdwaras, churches, when you enter, they all have some kind of light or some kind of sound over there. When you enter the temple, you have a big bell there, a big gong-like thing which you hit and you have that bell sounding. And when you go ahead, you find some kind of light burning there, some kind of light on the left hand side burning there. In the same way, when you go to the mosque, you see that the Maulvi goes on the rooftop of the mosque and he shouts aloud, he calls, he raises people in the name of God. And over there also they beat the drum. And in the night time they have some kind of light going on the mosque. When you go in the gurdwaras, over there also they beat the drum, they blow the conch, and over there also they have one unending light. In the Buddhist temple also they have some kind of sound, like bell sound or the gong sound, and even there also they have some kind of light, some unending, some limitless kind of light going on all the times. In the churches also, you know that when you go there, you see the candles burning there, and before they start the service, they ring the bell. महात्मा ने अभ्यास किया, अंदर गए, आवाज़ सुनी उस परमात्मा दी और ज्योति देखी. उन्होंने बाहर जिस्म दे थां मंदिर बना दिते कि इस दे अंदर तुसी घरां तो वेले हो के आके अभ्यास करो. और ज्योति जगा के दसिया साढ़े अंदर शौक पैदा करने वास्ते भी तुसी अंदर जाओगे तो यह जी चीज़ तुहानू मिलेगी. आवाज़ करके दसिया और कि तुहानू इस तरह की आवाज़ मिलेगी जो पारले संसार विचों आ रही है, इसनू फड़ के ही तुसी जा सकते हो. लेकिन उन्होंने दसिया कि जो अंदरों आवाज़ आउंदी है वो बगैर वजाया वजदी है, बगैर किसी जंतर की सहायता दे. जिहड़ी अंदर लाइट है, बाहरलियां जिन्नियां लाइटां हन, इन्हां हवा बुझा सकती है. अगर इन्हां चों तेल, रोगन, मोम वगैरह मुक जाए तो ये बुझ जांदियां हन. लेकिन जिहड़ी तुहाडे अंदर ज्योति है, उहनूं ना बाहर मोम की लोड़ है, ना उसनूं तेल की लोड़ है, ना घी की लोड़ है, किसी चीज़ की लोड़ नहीं. वो हवा ना बुझ नहीं सकती जब तक बंदे की मृत्यु नहीं होंदी. जीवन तो लैके आखिर तक वो जगदी रहिंदी है. कबीर साहब ने भी उस ज्योति का जिक्र किया है, दीवा बड़े अगम का बिन बत्ती बिन तेल. Masters did the meditation, they went in the
They went within the body, and over there they saw the light burning, and they heard the sounding. They made the temples, mosques, churches, and all the outer religious places, so that we may go there and giving up all our worldly worries and all the things of the world behind in our home, leaving all those things aside, we may go in those temples and mosques and churches, and we may sit for the meditation. They had some kind of light going on there, and they made some kind of sound going on there, only to show us, only to inspire us and encourage us to go in the within. They showed us that all these things are within you. There is a light going on, there is a sound going on. Just like this, it is outside. And if you meditate and go in the within, in your within also you will see the light and you will hear the sound. They also told us that the outer light which we are burning, the outer flames, outer lamps which we are burning, that needs some kind of fuel, either oil or wax or some ghee or things like that. And that light can be turned off. The wind can blow it off, or it will go out if the ghee or oil or the wax is finished. But the inner light which is burning within you, it is constant, it is always burning, it does not need any kind of fuel, it does not need any kind of wax or wick or anything like that. It is self-illuminated and it is always burning there. In the same way, the sound also which is sounding in our within does not go off. It always goes on ringing. You do not need any kind of mechanism, you do not need any kind of machine or anyone to play that sound. It is always going on there, and no one can stop there. Unless the person dies, that light and sound never goes off from the within of that person, because both light and sound are the source of the life of that person, and they are always present there. Kabir Sahib has also mentioned that light. He says that the lamp of the inaccessible region is burning within us, and that lamp is burning without the help of any wick and oil. Guru Ramdas ne भी इस ज्योति का जिक्र किया है. कहते राम नाम है जोत सवाई तत् गुरमत काढ़ लीजै. और राम नाम की जोत हर प्राणी के अंदर परमात्मा ने रखी हुई है, लेकिन गुरमुख लोग अंदर वड़ के उस दे दर्शन करते हैं. Guru Ramdas ji Maharaj has also mentioned that light. He says that the Naam of Lord, the light of the Naam of Lord is within all of us, but we can know its reality only after going in the within and only after getting the guidance from the Guru Mukhs. He says that God has put His light within all of us, but we can see that light, we can manifest that light, we can have the darshan of that light only after going in the within according to the guidance of the Guru Mukhs. Guru Nanak Dev Ji Maharaj कहते अंतर जोत निरंतर बाणी तुहाडे सब दे अंदर जोत जग रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आवाज ਉੱਪਰੋਂ आ रही है. Guru Nanak Sahib also says that within you is the light and the unending sound is also there. He says that there is a light going on within you, and from that light a sound is coming which is coming from the above. तो पलटू साहब कहते हैं साडा जो जिस्म है ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਖੂਹ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ. ਖੂਹੇ ਦੀ ਜੋ ਬੋਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਸਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. Paltu Sahib says that our physical body is just like an upside down well, because you know that the bottom of well is in the bottom, but this upside down well has its bottom on the top, because as you know that the tree gets its strength from the root, but a human being gets the strength from his brain, and that is why this physical body has been called as the upside down well. तो पलटू साहब कहते हैं तुहाडे इस मत्थे दे अंदर जोत जग रही है जिन्हों ना तेल दी लोड़ है ना किसी घी दी लोड़ है. So Paltu Sahib says that in your forehead there is a light which is going on, which is burning, and which does not need any kind of wick or oil. पर एक किन्ना नूं नज़र आउंदी है जिन्हां नूं पूरा सतगुरु मिल जावे, वो शब्द नाम दे नाल जोड़ देवे, ओही प्रेमी लोग इस जोत दे दर्शन कर सकते हैं, देखते हैं. But who can see this light? Only those dear ones
those who meet the Master, and only those who are connected with this light by the Master, only such dear ones can have the darshan of this light. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. And then he says that from this light a sound is coming, but who can hear that sound? Only those who obtain the samadhi into the knowledge, and only those who reach the fourth plane. ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਜਾਣੀਏ ਅਕਥ ਕਹਾਵਾ ਸੋਏ, ਜੋ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ. Mahatmas do not say that reading will give you any knowledge. They do not say that just reading the books is like obtaining the knowledge. They do not condemn the reading. They say that it is good, but that will not give you the real knowledge. Guru Nanak Sahib says that know him as the one who has knowledge, and he who has contemplated. Know him as the one who has the knowledge. Only he who contemplates on the unspoken power of God. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਿੱਚਦਾ ਨਹੀਂ. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ. Now we may hear the sound, but that sound is not pulling us up. Why that is so? Because we have not yet completed our devotion to the Master. What is completing the devotion of the Master? We complete our devotion to the Master, we become the disciple of the Master only when, after doing the Simran, we withdraw our attention from all the body and from all the surroundings and come at the eye center. And after going through the stars, suns and moons, when we reach the Parbrahm and manifest the Master within us, only then we complete our devotion to the Master. And this is our duty. When we manifest the Master within us and when we have completed our devotion to the Master, then it is the duty of the Master to take us further. तो आप स्वामी जी महाराज कहते हैं गुर भगति बिन शब्द में पचते सो भी मानक मूर्ख जान शब्द खुलेगा गुरु मेहर से खेचे सुरत गुरु बलवान. Swamiji Maharaj says that those who are involved in manifesting the sound without completing the devotion to the Master know them as the ignorant ones, as the fool ones, because the Shabad will be opened or the Shabad will be manifested only with the grace of the Master, and the mighty Master will pull your soul up. पलटू साहब कहते हैं अगर संसार में कोई उच्चे भागां वाले हैं ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਕੂਆ ਗगन में तिसमें जरे चिराग. Paltu Sahib says that only they are the most fortunate ones in this world, those who are going in the within and are hearing that sound, and from that light that sound is coming. That is why Paltu Sahib says that in our gagan there is an upside down well in which the light is burning. आप कहते हो कोई घंटा 2 घंटे नहीं जगदागा, साढ़े साल दियां 6 रुत्तां है, 12 महीने है, दिन रात है, वो मतवातर ही जगदा रहंदा है. He says that the lamp does not burn for a couple of hours or a couple of days. That lamp or that light is burning for all the 6 seasons, for all the years. It is constant, it is always burning there. Satsang.